हाय गाइस बर्तमान आम आसी आज पूरा रेज हंटेड कैंपस जो आपन देखुं पछवाटे जो हॉस्टल टी देखा यहाँ हूँ ओडिशार सेकेंड पूरा हंटेड जगह आज पूरा रात खेल हम आज बर्तमान आम माने कैंप नहीं पकेबू ये बर्तमान देखा जाऊ आगू कौन हो माने एक्चुअली किसी भूत अच्छी कि नाई कि आम सब देखीदे आउ भी कहती एठी जो छात्र माने जो मरीछंती से माने टिके विकटाल शब्द टिके देखा जाती एटी सेठी ठिया होती क्या डाकुंट देखा आज कौन हो सहित पूरा लाइट फाइट सब जिन चलती रेडी अच्छी कि देखला आसिक सब ठीक अच्छे एथर हंटेड कौन अच्छी पूरा तो बिल्डिंग टा पूरा एक नंबर तथापि तो पूरा जंगल एपटे जंगल जंगल ये तो भूत बसी बर्तमान से जगह चलो आगू जा देखिए चलो अरे मत पछे छाड़ दौच कि ये तो देखले भय लगुच करू कौन अब ये पानी पानी कौन देखा देखिल तो ये भितर तो जाई हेनी टे देख धरल देखिए तुम जहाँ देख देखुच अब हाफ पैंटा पिंधिक आई बर्तमान ये भितर जावाई भय लगुच कहीं गोटा जंगलटा पूरा मैंने पसंद नहीं भय लगुच देखिए साइड रे भी बहुत जंगल अच्छी पूरा भयंकर लगुच बर्तमान ये अब खाली ये कौ गछ भाई ये कौ गछ हाँ एटा 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 कौ गछ एटा कंटेगुड़ी गछ ना हाँ मुझे से कथा भाई लिंब गछ रुहति माने एठी भी अति खतरनाक अरे पानी शब्द सुखाऊँ बापर जगह अति खतरनाक जगह बर्तमान खेलती आज होंतु मन टे भय रोचे कारण यहाँ आम किसी आवाज भी आसला कि आम भिड़ मध्यम आप देखू कि कौन बर्तमान सुगा हो भलरे शुणी शुणी पार्टी हाँ कौन साउंड हो साउंड होनी मत भय लगे मुझे डाउची देखिए देखो बर्तमान टाइम केते बर्तमान टाइमटा देखो 2:11 बर्तमान 2:11 बर्तमान कौन से साउंड देखिए चल रहा है बड़ा फोन लगा अच्छा कांदिला पर सुगा ना माने गाइज आप देखु प्रकृत में आम मैंने आप इयरफोन देख शुणु शुणिपारे निश्चिंत सुगा ना छाड़ दीबानी मत भाई डर लगे कहीं देह मुंडा कहीं अबाग लगे तथा जीवा ना 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 दीबानी अरे तुम एत गोल फाटुच कौन ना ना आसचे कौन आज तुम जान दो सेमती कले कि मुझे बिन चल अरे ये देखो ना सी सिया जाके लुचि रोज इडा आस आम आइचे कौन आम किसी देखा तुम कह आम पलैबू हां मुझे से गछ देखि मते भय लागले एमती गले कि आसीच कौन ताले आसिया पिला भी सब शोई पड़े सब निर्जन हो गले पिला भी सब शोई पड़े सब आपको बहुत भय लगे यार आस पाखे रही सीना ये गाँ को जबर हाँ बाबू छाड़ दिया हाँ ଆଉ ଛାଡ଼ି
ମୋତେ ବି ଟିକେ ଭୟ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଆଇଛି ଏତେ ରାତିରେ। ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଏଇଟା ମାନେ ଏତେ ଗଛପତ୍ର ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ। ର ର ମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ମାନେ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଶୁଭା ହେଉଛି, ପାଣିର ଶବ୍ଦ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ। ଭାଇ ଆସୁନ, ତମେ ଯାଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେ ଏଠି ଏତେ ରାତିରେ ବୋବଉ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁନି, ତାର ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଟିକେ ଆଣି ଦେଖିବା ଏଇଟା ଦେଲୁ ସେ ଦେ। କ'ଣ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବିନି। ଆରୁ ଆରେ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଣି ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେଟା। ତମେ ଏତେ ଭୟ କାହିଁ କରୁଛ? ତମେ ହଁ ଏତେ ଭୟ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ ଯେ ଯିବା ପାଇଁ? ଏତେ ଭୟ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠିକିନା ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଏବେ ବୁଝାପଡ଼ୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆମେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ବି ଭୟଭୀତ, କାରଣ ସେଠି ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ବୋବେଇଲା ନାଖା। ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ମେଣ୍ଢା ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଇଟା କ'ଣଟା। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲସେ, ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଠି କ'ଣ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଞ୍ଜ ହଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା। ମାନେ ଏତେ ମୋତେ ବି ଭୟ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଲାଗିବା କଥା ନୁହଁ, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି। ପିଲା 8ଟାରୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମାନେ ପିଲା ପୁଣି ଟିକେ ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇବା ପଳେଇବା ଆଉ ରହିବାନି ବି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦିନ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ବି ମାନେ ପିଲା ବି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲ, ଏଇଟା ରେଞ୍ଜ ହଷ୍ଟେଲ। ମାନେ ମାନେ ଛାତି ବି ମୋର ଧକ ଧକ ହେଲାଣି। ଆଉ ପଳେଇବା, ମୋତେ ଆଉ କହନି। ହଁ କହନି ତମେ କାହିଁ ହଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଆସିଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ରହୁନ, କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଣି ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଉଛି ସେଇଟା ବି ପୁଣି ଆମେ ଗେସ୍ କରିକିନି। ରୁହ 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 ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଆରେ ତାଳି କିଏ ବଜେଇଲା? ହଁ ର ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଗାଇଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ରହିପାରିବୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ଯାଉଛୁ ହେରି। କାହିଁକିନା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କିଏ ବୋବେଇଲା ମଇଁଷି ପରିକା, ଆଉ ଏଠି ବି ପାଣିର ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ବି ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଶବ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 2 ଜଣ ପିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ ଦେଖିବା ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଏବେ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବା? ନାଇଁ 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 ଯିବା ହାରି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ହେରି ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ। ଆଉ ଦେଖିବା କାଲି ଦିନ ବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିବୁ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଥିଲା କିମ୍ବା କିଏ ନଥିଲା କି କ'ଣ, ସେ କିଏ ବୋବଉଥିଲା ବୋଲି ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ରଖୁଛୁ। ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।